السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم فيديو جديد. اللي نتمنى نلقاكم إن شاء الله الرحمن الرحيم في أحسن الأحوال نتوما وعائلتكم الناس اللي كتبغيو كاملين. Alors dans cette vidéo on va faire la leçon 8 de la conjugaison pour le niveau CE2. Alors comme vous voyez le titre c'est le futur de l'indicatif 1 et les verbes du premier groupe, c'est-à-dire le futur de l'indicatif pour les verbes du premier groupe. Et comme vous savez tous, les verbes du premier groupe, ce sont les verbes qui se terminent par ER à l'infinitif, sauf le verbe aller, d'accord? Alors, et verbe qui célèbre ER, c'est un verbe du premier groupe. Il est le verbe aller, c'est un verbe de troisième groupe. D'accord? D'abord, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de voir comment se conjuguent ces verbes qui se terminent par ER au futur de l'indicatif. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire le futur? Ou après, quelles sont les terminaisons de futur? Ou comment conjuguer un verbe au futur de l'indicatif? C'est l'objectif de la leçon. D'accord? Alors, on va commencer par l'étape 1. Le futur, temps de l'avenir. Qu'est-ce que ça veut dire l'avenir? Qu'est-ce que ça veut dire le futur? Futur, avenir, ce sont des mots qui ont le même sens. Yani futur égale avenir. Les rois, le mustaqbal. Yani quelque chose qui va arriver à l'avenir. يعني شي حاجة اللي عاد غادي توقع في المستقبل إن شاء الله الرحمن الرحيم. D'accord? Alors on va essayer de lire ce petit texte ensemble. Après on essaie de répondre aux questions. D'accord? Alors suivez avec moi. Simon est encore un petit garçon, mais il sait déjà ce qu'il fera quand il sera grand. Il sera africain comme son copain de classe Fofana. Avec Fofana, quand on sera grand, on achètera des valises, on prendra l'avion et on partira en Afrique. Mais pour toujours, pas juste pour les vacances, pour toute la vie. Et comme on sera très pressé d'arriver, quand l'avion passera au-dessus de l'Afrique, on sautera en parachute. Alors, le vent nous emportera au-dessus des montagnes, des forêts et des plaines. D'accord? Alors, quand va se passer ce que raconte Simon? Simon nous raconte هادشي اللي كيعاودوا لنا وقتاش غادي يوقع. Alors, si quand on sera, voilà, il a dit voilà. Simon est encore un petit, il sera déjà. Quand il sera grand. يعني منين غادي يكبر. Maintenant, Simon est petit. مازال صغير يعني فلاش ديالكم. ولكن منين غادي يكبر quand il sera grand غادي يدير هادشي هذا. غيولي افريقيان. غيولي يعيش في l'Afrique. D'accord? Alors, à quel temps sont conjugués les verbes en gras? Les verbes qui sont en gras, sera, achètera, prendra, partira, sera, passera, sautera. إلا سمعتو مزيان كتلقاو دائما داك غا غي غا دائما on a داك le son ديال R. D'accord? Alors le temps اللي تيكون فيه هذيك الR on appelle le futur de l'indicatif. D'accord? Alors, puisque quelque chose, il parle de quelque chose qui va arriver à l'avenir, alors automatiquement les verbes sont conjugués au futur de l'indicatif. D'accord? إذا كنبغيو نعبروا على شي حاجة اللي غادي نديروها في المستقبل, le verbe اللي تيكون عندنا في داك لا phrase كنكونجوغيوه في le futur de l'indicatif. D'accord? إذا في la deuxième étape غادي نحاولوا نشوفوا comment on conjugue ces verbes au futur de l'indicatif. D'accord? Alors, qu'est-ce que nous demande la question 3? Écris l'infinitif des verbes en orange. À quel groupe appartient-il? Alors, on a ici 3 verbes en orange. Alors, on a passera. L'infinitif, c'est le verbe passer. D'accord? Sautera, c'est le verbe sauter. Et emportera, c'est le verbe emporter. Alors, regardez bien ces verbes, se terminent par ER. Alors, ce sont des verbes du premier groupe. D'accord? Alors, complète la conjugaison du verbe sauter en t'aidant des tableaux de conjugaison page 223. هنا تيطلبوا منا أننا نكملوا la conjugaison ديال le verbe sauter ونستعنوا بلو tableau de conjugaison اللي كاين في الخط ديال الكتاب. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Je sauterai. D'accord? Tu sauteras avec AS. Il ou elle ou on sauteront.
sautera avec A. Nous sauterons. ONS. Vous sauterez. EZ. Ils sauteront. ONT. D'accord? Alors, on va ensemble. Je sauterai. Tu sauteras. Il sautera. Elle sautera. On sautera. Nous sauterons. Vous sauterez. Ils sauteront. Elles sauteront. إذا اللي سمعتو مزيان دائما عندنا ديك غي غا غا غون غي غون داكوغ. اذا هنا هذا اللي كيبين لنا لو فيتور. دائما ملي كنسمعوا داك غي ولا غا ولا غون كنعرفوا كو سي لو فيتور دو لانديكاتيف. داكوغ. الوغ هنا كيسكو نو دوموند سوليني لو راديكال اونتور لا تيرمينيزون. شنو هي لا تيرمينيزون؟ الوغ لا تيرمينيزون بور لو فيرب لو بروميير سي ار ا اي. لو راديكال سي saute. La même chose ici. R-A-S. R-A. R-O-N-S. R-E-Z. R-O-N-T. D'accord? إذن إلا جينا نشوفو كنلقاو بأن لو فيرب كيسكون في هزينا هاد لو فيرب صوتي حطيناه كامل. داكوغ. وزدنا هاد اي في الاخر بالنسبه لجو. ونا اجوتي اس بالنسبه لتو. ونا اجوتي ا بالنسبه لإل و ال و اون. او ان اس افيك نو. او زد افيك فو. il avec s o n t. و elle avec s. ونا اجوتي او ان تي. داكوغ. اذا لا كونجيغيزون باش تجيكم ساهله في لو فيتور دو لانديكاتيف مع لي فيرب دو بروميير جروب عقلوا على هاد القضيه. تنخليو لو فيرب كيف ما هو في الانفينيتيف. داكوغ. كنخليوه كيف ما هو وتنزيدو هاد ا اي ا اس ا او ان اس او زد او ان تي. داكوغ. ومنين تنقراو مزيان تنلقاو بان لي تيرمينيزون هي غي. علاش؟ لانها هذيك دائما تتقرا معاه. سي بون. و لو راديكال هو لو ريست. لو راديكال شنو هو؟ هو ديك لا بارتي اللي ما كتشونجاش في ملي كنديرو لو فيرب كنكونجيغيوه مع لي برونون كاملين. هذيك لا بارتي اللي ما كتبدلش اللي كتبقى ستابل كنسميوها لو راديكال. ولا بارتي اللي كتبدل في الاخير هذوك هما لي تيرمينيسيون. D'accord? Alors, que remarques-tu à l'oral pour les verbes conjugués avec je ou vous? Alors, ma je ou vous, on a ré. Avec tu ou il ou elle ou on a ra. فلورال يعني ملي كنقراوها اورالمون كنسمعوا غي كنسمعوا غا. مع نو و il avec s و il avec s كنسمعوا غون. داكوغ. اذا الا جينا فلورال نسمعوا يعني سمعنا لي صون اللي عندنا غا غي وغا وغون. صافي يلاه ثلاثه. ولكن ليكريتور ديالهم مختلفه. هنا غي با اي وغي هنايا افيك او زد. داكوغ. الوغ بالنسبه افيك نو كو كونستاتيو ا ليكري. هادشي اللي قلنا بالنسبه ليكري ليكريتور مختلفه لان هنا غي مع جو كنكتبوها افيك ا اي ولكن مع فو كنكتبوها افيك او زد. داكوغ. الوغ لي سي فيرب كونجوغي او فيتور. Je chanterai, tu oublieras, et l'emportera, nous crierons, vous jouerez, et elles remueront. Alors, par quelle lettre se termine le radical des verbes? هاد les verbes هادو le radical ديالهم عنده واحد ال e. D'accord? Voilà. هاد le radical الاخر ديال le radical عندهم ال e. D'accord? Se prononce-t-elle toujours? وهاد ال e مرة تنبرونونسيوها مرة لا. مثلا je chanterai tu oublieras هنايا راه تنبركوا عليها وتنقراوها. علاش؟ لان لو فيرب اوبليي راه عنده هاد الاي والاو. ضروري داك اي والاو كنقراوها. اي لومبورتورا نو كرييرون. داكوغ. اذا هاد الاو هادي ما خصناش ننساوها. داكوغ. هاد الاو اللي كتكون قبل من لا لتر ار اللي كاينه في تيرمينيزون ديال لو فيتور هذيك سي هي ابارتيان او راديكال. داكوغ. Alors, اللي خصكم تعرفوا que le futur, on a terminé les questions. D'abord, اللي خصكم تعرفوا que le futur simple, c'est un temps اللي كنconjuguer فيه les verbes. On l'utilise pour exprimer quelque chose qui va advenir, qui va
passer à l'avenir. يعني تنستعملوه ملي تنبغيو نعبروا على شي حاجه اللي عاد غادي توقع في المستقبل. D'accord? Alors بالنسبه pour les verbes du premier groupe, le radical, les terminaisons sont خصكم تحفظوهم RAI, RAS, RA, RONS, REZ, RONT. D'accord? Pour les verbes اللي عندهم comme le verbe crier, comme le verbe remuer, عندهم des lettres يعني واحد دو lettres واحد دو voyelles ولا عندهم هاد الاو هادي خصنا ما ننساوش ونحطوها. كاينين في دي verbe اللي كتقرا وكاينين في d'autres verbes qui ne se prononcent pas. D'accord? Alors هذا كل ما يخص la leçon. ولا رجعنا لا ريغل هادشي اللي غنلقاو في لا ريغل ديال لا conjugaison. Voilà, la règle de la conjugaison. Alors, le futur de l'indicatif est employé pour exprimer des actions qui se dérouleront dans l'avenir. يعني باش يعبرونا على أحداث غادي توقع في المستقبل. Au futur, les terminaisons du verbe du premier groupe sont je mangerai, RAI, tu grimperas, RAS, il, elle, on sautera, RA, nous dessinerons, RONS, vous habiterez, REZ, il avec S, elle avec S, calculeront, RONT. D'accord? Le radical du verbe du premier groupe se termine par un E qui ne se prononce pas toujours. يعني ما كنقراوهاش دائما, mais il ne faut pas l'oublier. Je crierai, je jouerai, je danserai. D'accord? إذن هاد الأو هادي دائما ستكون عندنا, يعني ما خصناش ننساوها. D'accord? Alors هذا كل ما يخص لا لوسون ديال لا كونجيغيزون. نتمنى انني تكون توفقت في الشرح ديال هذا الدرس. نتمنى انكم تكونوا فهمتوه ووصلوا لوبجيكتيف ديال لا لوسون. الوغ ما تنساونيش من اللايك ديالكم كيف ما العاده وفي لي كومونتير محفزين ديالكم. الوغ نخليكم في امان الله وحفظه والى اللقاء فيديو جديد ان شاء الله الرحمن الرحيم. au revoir.